Burada sam yönetmeni çi rakımız rakam burada nişan tutan Navuz astı, Barudar astı. Şu bulacak ki در تاریخ تویتون یکم موردی بدخشان و مهمان haydi o gufti rakor suajeni ki ama biz buna sonra o şurada al para. خدایان و معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم امیربک زاده саломат бошед то тавони дӯстонро гум макун дӯстони меҳрубонро гум макун дӯст ояд гарм дар оғӯш гир расми хуби тоҷиконро гум макун дӯстони азиз меҳмонони арҷманд варзишгарон ва мухлисони футбол нахуст ҳамаи шуморо ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 16 ноябр фаро мерасад табрику шодбош мегӯям басо размист ки дар арафаи ҷашни муқаддас рӯзи баргузории иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамчун иҷлосияи тақдирсоз шинохта мешавад ва дар он пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба майдони сиёсат ворид шуд мардуми парокандаи кишварро муттаҳид сохт чунин як бозии дӯстона байни дастаҳои помири бадахшон ва равшани кӯлоб баргузор гашта истодааст воқеан ҳам барои ҳар яки мо фарзандони тоҷикистони соҳиб истиқлол боиси хушбахтист ки таҳти сиёсати ғамхорона ва падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фазои орому осудаи кишвар зиндагӣ ва кору фаъолият намуда аз тамоми шароитҳои зарурӣ бархурдор ҳастем ифтихор аз он мекунем ки рӯз аз рӯз мақому манзалати тоҷикистони соҳиб истиқлол дар арсаи байналмилалӣ баланд гардида таклифу пешниҳодҳои роҳбарияти олии кишварамон аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул ва мавриди амал қарор дода мешаванд дар ин росто ёдовар мешавем ки бо пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид қаднома дар бораи эълон кардани санаи 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид ки дар таърихи ҷаҳонии футбол иқдоми беназир аст бори дигар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи башардӯстона ва дар айни замон ҷавонпарваронаи ҷониби тоҷикистонро эҳсос намуда ба хиради азалӣ ва дурандешиву некманишии миллати тамаддунофари тоҷик арҷ гузошт ин бозии дӯстона байни дастаҳои футболи равшани кӯлоб ва помири бадахшон низ дар пайравӣ ва мувофиқа бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир гардида истодааст боварӣ дорем ки чунин бозиҳои дӯстонаи варзишӣ боиси боз ҳам муттаҳидтар гардидани сокинони минтақаҳои гуногуни тоҷикистони соҳиб истиқлол мегардад зимнан мехоҳам миннатдории худро ба раиси вилояти хатлон муҳтарам давлаталӣ саид ва раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон муҳтарам алишер мирзонабод барои мусоидат дар амалигардонии чунин иқдоми созандаи варзишӣ расонам дар охир дар симои муовини раиси вилояти бадахшон муҳтарам амирбекзода ҳабибулло ва шумо варзишгарони дастаи футболи помир салому паёми кулли мардуми кӯлобшаҳри бостониро ба мардуми сарбаланди бадахшон мерасонам
خوش آمدید برادران بدخشانی. نوری دیدار تاج سر. سلامت و سربلند باشید محترم رئیس. این لحظه با کمال احترام سخن رو به معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم امیربکزاده حبیبالله میدیم. مرحمت. محترم رئیس، وزیرین گرامی، مردم سعادتمند ولایت خاطلون من جمله شهر کلوب، من با کمال احترام در نوبت اول میخواهم درود و پیام صمیمی مردم سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان علل خصوص معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم میرزا نوبات علیشیر خدابردی را برای شما برای قبول صمیمی برای در سطح بلندی تشکیل برگزار نمودن این چهاربینی ابراز نمایم. دوستان عزیز، حاضرین گرامی قدر، واخوری امروزه در اساس دستور و سپارش‌های ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و دستورهای پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی برگزار شده است و این بازی اولین بین این دو دسته نیست. چند پیش این بازی در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خاروخ در سطح بلند و همدیگر فهمی برگزار شد و امروز بازی جوابی در شهر کلوب برگزار شده است. باوری کامل دارم که با برگزار نمودن چنین واخوری ها ما مهر محبت را بین مردم این دو منطقه جوانان این دو منطقه باز هم بالاتر میبریم و جوانان را در روحیه وطن دوستی میهم پرستی تربیت میکنیم. در بازی پیش ایستاده به همه شما برای موفقیت تمنا دارم. سربلند و خانه آباد باشید. جمانت این لحظه تحفه خاطروی رو از نام رئیس ولایت خاطلون همزمان سپاسنامه به رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا نوبات علیشیر خدابردی برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد فوتبال تاجیک و تحکیم دوستی و همکاری ها بین فوتبالبازان بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی. مرحمت. همزمان سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کلوب با رئیس ولایت خاطلون دولتعلی سعید برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد فوتبال تاجیک و تحکیم دوستی و همکاری‌ها بین فوتبالبازان بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود. رئیس شهر کلوب نظرزاده بختیار خدایا. مرحمت. با همین مضمون به دسته فوتبال پامیر ولایت نامه سرفراز گردانیده می شود کلوب فوتبال روشن شهر کلوب. از راهبری Bu iş كان بak barro isso söyleyeceğim tamam yürü yürü mi gidiyorsun وخدش نفهم ما يفهم في براكتيكال كلوب هو كلوب يشري برانا خلاص توجاي
клуби вилояти Хатлон бахшида ба иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кушода гуфта эълон менамоем. خوش آمدن مکتوب شهری بوستونی مرحمت کنید